So guys, ito kadyo guys sa paghalo na kasi. Atin. Atin guys si Dominic guys. Ito halo dyan guys, pauli-uli lang guys eh. Balik-balik lang. Yan, dito yung kalsada sa Magtaras guys. Ginamano-mano lang to. Wala mixer na gabos dito guys. O yan. Yan. Hirap ng daanan dito guys sa Magtaras. Guys, comment lang sa comment section pag tama ba yung paghalo nila. Comment ko lang ba manungat ang paghalo dyan ba sakto ta? Pumiri mo. Ba may at baras ko lang, comment ko lang. Ipaulit ko ka dyan. Yan si Kuan guys, si Joe Black. Pag nagbiro sa